Wajoli wa Bwana Yesu, ninawasalimu mahali pote mlipo. Jina langu ni Christine Salomeni, na moyo wa shukrani kwa Mungu kwa neema nimepata kupitia Family Gospel kwa kuwafikishia ujumbe huu kuhusu msamaha. Mahali pote mlipo mbarikiwe. Tunaenda kusoma mkitabu ya Efeso sura yake ya 4 mstari wa 32. Biblia, neno la Bwana linasema, muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana, kila mmoja na amsamehe mwenzake kama naye Mungu alivyowasamehe ninyi kwa njia ya Kristo. Haleluya. Hapa ninaenda tu mahali ambako neno la Mungu linasema Mungu ametusamehe sisi kwa njia ya Kristo. Wandugu, tunazoea kuimana msamaha sana. Tunazoea kufanya wakati ambako ndugu anakufanyizia jambo, unalifanya kuwa kubwa kushinda msamaha. Unakamata neno ambalo unakuwa nalo na ndugu yako, unalipatia ukubwa sana, liwe likubwa zaidi ya msamaha. Lakini Mungu wetu hataki vile. Yeye ametupatia msamaha tayari, na ile msamaha ambayo alitupatia anataka tutembee nayo sisi kwa sisi. Hata ndani ya neno la Mungu, wakati mitume walimwambia Bwana Yesu, utufundishe kuomba, kuko mahali ambako Bwana anawaambia ya kwamba mtapoomba mtasema, utusamehe dhambi zetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Ijapokuwa wakati tunasema Bwana atusamehe dhambi, alizisameheyaka tayari kumsalaba wa Golgota, wakati ambako alimtoa mwana wake wa pekee, kama vile neno la Mungu linasema kwenye Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16 ya kwamba, kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ila kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Ina maana mahali ambako tulipashwa kupotea tayari tumekuwa ndani ya uzima wa milele. Lakini sisi ambao tumeitwa kukaa ndani ya uzima wa milele tunanyimana msamaha. Unajikuta ya kwamba tunakamata neno au tendo au kosa ambalo mwingine amelifanya, unalipatia unene, unalifanya kuwa likubwa sana kuliko msamaha tulioupewa Golgota. Mtoto wa Mungu, ninakuita leo ujue kumsamehe ndugu yako. Ujue kukamata ile msamaha tulioipata Golgota. Ujue ya kwamba si kwa ajili yako mwenyewe, lakini ni kwa ajili ya kila akukoseaye. Mahali pengine wamemuuliza Bwana, tutamsamehe mtu mara ngapi? Anasema 7 mara 17. Ni ya kwamba unaweza kabisa kukosewa. Mtu mmoja anaweza akakukosea mara 490 kwa siku. Inaonekana kama haiwezekani. Ni nani yule mwenye kwa siku moja kuna madakika ngapi? Kuna masaa ngapi? Kuna hiyo maminiti yote iko ngapi kwa siku moja? Lakini Bwana yeye anakuambia kwamba akikukosea umsamehe mara 7 mara 17. Maana yake ni 490 mara. Sasa utawezaje? Inaonekana kama siye msamaha tuliipewaka Golgota, tuliipewa zamani. Na wakati ambako weye unaanza kujiombea tokea asubuhi, anza na kusamehe na kila atakaye kukukwala hako. Ndugu yangu, jua kusamehe, jua kumsamehe hata mtu ambaye bado hajakukosea, kwa maana sisi Bwana ametusamehe Golgota, wala tulikuwa hatuyazaliwa wakatuwekea msamaha. Na kuwaka na huzuni sana kama mimi naona mtu anakamata jambo alilomfanyizia, analifanya liwe ngumu sana, na anajinyima raha. Anaonesha ya kwamba lile ambaye ule mtu amenifanyia mimi liko likubwa sana. Analifasiria ya kwamba lile jambo liwe na unene ambao haustahili kupata msamaha. Anafanya nguvu yake jambo lile lipande sana, kusudi kila mtu atakaye msikiliza aseme, hakika na huyu mtu hapashi kusamehewa. Ndio maana mimi nakuja kukwambia ya kwamba hii msamaha yenye tulipata Golgota iko kubwa sana, iko mnene.
Wengi wanapewa masumu na wanajua ni nani alimpatia sumu, lakini Roho anakuhakikishia, ingawa unamjua, usimwekee wala hasira, kwa maana ungeliweza hata kufa juu ya ile sumu, lakini Mungu akakusaidia akakuponya. Akisha kukuponya, mwenye anakupatia uponyaji ni mkubwa kuliko yule aliyekupatia sumu. Kwa nini sasa ukamate moyo wako uendelee kumwangalia ule mtu kwa jicho la kutafuta kumfanyizia maovu, kama vile ungemrudishia kisasi, na wende ukasahau ya kwamba kila anayejikwaa kwako, kila anayekutendea ubaya, wewe mtoto wa Mungu, anamtendea Mungu wako mwenye anakusamini, ndio mwenye anatendea ile ubaya. Alafu Mungu wako ambaye alikuumba, ambaye anakusamini sana na anakupenda sana, anaijali maisha yako, anajali uzima wako. Kwa maana mtu anaweza kuwa hakukuua kwa sumu, lakini unatereza na unakufa. Mtu anaweza kuwa hakukuua kwa sumu, lakini malaria inakukuta na unakufa, na aksida inaweza kukufanyia. Lakini wakati ambako mtu anakufanyia ubaya, unaangalia unene wa ule ubaya, unasahau kuangalia upendo wa Kristo Yesu. Unasahau kuangalia upendo Mungu aliyoupenda ulimwengu kwa ajili yako, kusudi wewe usipotee bali uwe na uzima wa milele. Sasa utaingiaje kwenye uzima wa milele na unakuwa unabania msamaha, haupendi kuutolea watu? Hapa ninakuita ndugu yangu, ujue kuachilia msamaha, uwaendee wanaokukosea. Achilia msamaha, uiachilie, ujiache huru. Na unapoachilia msamaha kwa ajili ya wale wote wanaokukosea, wewe mwenyewe unajifanya kuwa mkubwa, wewe mwenyewe unajifanya kuwa na nguvu, wewe mwenyewe unajifanya kusitawi na unajifanya kutawala. Lakini unapobania msamaha na unasema ule mtu sitamsameheaka, wewe mwenyewe unaendelea kujishusha chini, unaendelea kuingia kwenye mchezo ya ule mtu ambaye amekufanyia ubaya. Lakini unapojua kuacha msamaha uwafikie wote waliokukosea, ndugu yangu, nakwambia wewe ni mfalme, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu wa maana. Msamaha, ningelisema mkifaransa na waza inaweza kusikilika mzuri. Msamaha mkifaransa wanasema pardonner. Manake tukisema pardonner, kuko kupana njo done, kuko par inakuwa juu. Ina maana ya kwamba wakati unampatia mtu msamaha, unampatia vitu vikubwa sana kushinda gisi ungelimpatia kitu, kushinda gisi ungelimuuzia kama ni chakula, kushinda gisi ungelimpa nguo. Ukimpatia msamaha, maana unampatia zaidi ya kupana. Sasa ujue kuiachilia iwaendee watu kusudi wewe ubarikiwe. Kwa maana tunajua tu kupana vitu, lakini wakati mtu ametukosea tunasahau kupana msamaha. Ijapokuwa mkifaransa banasema ile pardonner, pardonner. Na waza Waingereza wangelikuwa hapa, hata kama sijue Kiingereza, saa zingine wangelisema forgive. Na wazi njo gisi wangelisema, maana unapana ya zaidi, unamhurumia ya zaidi. Njo maana ya msamaha. Msamaha manake unapana bienye haukupashwa pana, unapatia mtu mwenye hakukuwa na stahili umpatie. Ijapokuwa neno la Mungu linasema ukipatia, ukitendea wale wanaokupenda mema, haujafanya la ajabu. Ukiwatendea ndugu zako mema, haujafanya la ajabu. Lakini neno la Mungu linasema uwapende wanaokutesa, uwahurumie, uwabariki wanaokuonea, wale wanaokushusha, wale wote wanaokufanya wewe kama vile hauko kitu. Ni wale njo wenye Mungu anataka wewe uwe na nguvu ya kuwasamehe, uwe na nguvu ya kuwaombea, uwe na nguvu ya kuwahurumia, uwe na nguvu ya kuwasaidia hata ndani ya shida zao. Pale neno la Mungu linasema unapowatendea mema, ni kama vile makala ya moto unatia kwenye kichwa chao. Ni ya kwamba wakati unafanya mema kwa ngazi yoyote ile, kwa mtu anayekukosea, unapojua kumpatia msamaha, unampatia kitu kikubwa sana. Jua kupana. Usipane ugali tu, usipane samaki tu, pana msamaha.
na uwe tayari pia kuomba msamaha. Usingoje yule ambaye alikukosea kuombe msamaha, lakini wewe ujitoshe ndani ya hiyo kamba ya uadui. Uwe tayari kuomba msamaha. Wakati utaomba mtu msamaha, mwingine ni yeye alikukosea, atakushusha, atakuona kama vile unakuwa mtu mdogo sana mwenye hafai, kwa maana wewe ulimuomba msamaha. Lakini nakuambia ndugu yangu, unapofanya jambo kama lile, unajifanya kuwa mtu mkubwa sana. Wakati ambako wewe unamuomba yule aliyekukosea msamaha, unaonekana kutawala juu yake, kwa maana wewe unajua maana ya msamaha. Naye anapokusamehe anaweza akajipige kifua na akakutangaze mahali pote. Usijali ile, ujisikie kama moyo wako na kuwa huru, kwa maana wewe hauna jela ya kuwatia amo watu. Wewe moyo wako ubaki pale kwa ajili ya kumfanyizia Bwana sifa, kumtukuza Mungu usiku kama vile mchana. Moyo ambao unakuwa safi kama wa mtoto mdogo ambaye hana ndani fitina. Hauweki mafitina humo ndani, hauweki mabaya ya kuwasumbua watu humo ndani, hauweki mawazo ya kuwapangia watu ya kwamba nitaenda kuwalipisha kisasi. Unakuwa huru, na pale ukishakuwa huru, kila mtu ambaye anakukwala ako, hakukwale yako wewe, lakini anamgusa Kristo Yesu mwenyewe. Maana sio wewe tena unaishi, lakini ni Kristo sasa anaishi ndani yako. Kila mtu ambaye atasimama kufikiri ya kwamba anakutesa wewe, wakati ambako unamfanya kama si kitu, kwa maana Paulo ndani ya kitabu ya Wafilipi anasema yale yaliyokuwa faida kwake sasa anayaona bure. Alafu ile maentere personele yako yenye ulikuwa najua kama mimi ni mtu wa maana sana, hii ukishaiona kuwa bure, pale unampatia Kristo Yesu kuwa na nguvu. Umempatia Kristo Yesu nafasi kusudi atumike vilivyo vyako, afanye sasa kazi nafasi yako. Angalia sasa gisi wadui wako watakoma. Angalia sasa gisi watesi wako wataona shida, kwa maana Kristo anapoingia ndani ya jambo lako, nani anaweza kumshika mkono? Kristo anapoingia ndani ya vita vyako, wewe unanyamaza kimya, kisha yeye anapigana nafasi yako. Ndugu yangu, unawaza vile vita vinaweza ishia wapi? Ndio maana kama wewe ni mtoto wa Mungu, wakati mtu anakukosea, kutaniwa, unamuombea msamaha, kwa maana malipizi yake ni makubwa sana. Mungu hapendi watu waguswe, watu wake waguswe. Sisi watu wa Mungu tunakuwa mboni ya jicho la Bwana. Alafu kila mtu ambaye anaweza kutafuta kutukua hako, ni ya kwamba Mungu atakavyomshughulikia atashangaa. Sasa kusudi uwezi kuache ya kwamba Mungu apigane nafasi yako, Mungu awe mtetezi wako, Bwana Yesu kila siku awe pale kwa ajili ya kukusaidia, na wewe ujue kunyamaza kimya, ni kukuwa na hiyo moyo ya kuachilia msamaha waendee watu. Avanke wakuuje kukuomba pardon, usiwaimpute, usiwahesabilie hiyo kosa. Unasema hii kosa mimi siihesabilie wao ambao wamenikosea. Na unapoishi vile, unajikuta ya kwamba wewe mwenyewe unajijengea usalama kwenye moyo wako, ambao inabidi ulinde sana, kwa maana ndiko kutokapo uchemchemi ya uzima. Unapofanya vile, unajijengea amani ambayo Bwana Yesu anasema ya kwamba ninawaachia amani, si kama dunia inavyoifanya. Kusudi ufaulu kuishi mtu wa amani ambayo inatoka mbinguni, ambayo inatoka kwa Bwana Yesu mwenyewe, ni ya kwamba unajua ya kwamba mbele wewe usamehe watu, Bwana Mungu mwenyewe alitupatia msamaha kupitia njia ya Yesu Kristo. Mbarikiwe na Bwana.